स्टेज में आ जाइए प्लीज। मिस्टर वरुण आप जहाँ पे आए तो ये स्टेज में आइए प्लीज। मिस्टर राहुल मोगाती प्लीज काउंट स्टेज। राहुल मोगाती আমি আরামকে দাঁড়ায় বসে তুফানা চাইবে চাই চুমুক দিয়ে আমি খবর কাগজ নিয়ে বসে পাতা উল্টাইবে কলিগের ঘন্টা শুনে ছুটতে গিয়ে দরজা খুলি কলিগের ঘন্টা শুনে ছুটতে গিয়ে দরজা খুলি সত্যি ভাবে জয়ন্ত দা